ठीक अच्छे पिला माने आसीगले तेबे गत क्लास रे आमे जोटा आलोचना करथिले सेई विषय पुणी किछि जो रहि जाइतिला ताको आमे आलोचना करिबा परवर्ती क्लास रे आमे को नवा विषय संपर्क रे आलोचना करिबा एथर जो माने नेट एग्जाम देइछो पढ़ा पढ़ी करिके देई दियो जति संभव होउची जति जा होउची नेक्स्ट टाइम आमे टिके सीरियली भल भाव रे आउ किछि भल भाव रे पढ़िबा गथरो कहारो भल भल एग्जाम हितला कहिलो कहारो भल एग्जाम हितला जो माने नेट देइछो मते जण दि जण कहिथिले भल एग्जाम हिजी सर बोली आउ कहारो एथर भल हितला मोर टिके प्राय तो ठीक आसला जो मु देखिथिली यूट्यूब रो आंसर ओडिया रा ठीक अछि मु से गुलिया मु ऑब्जर्वेशन करूची क्वेश्चन गुडा को आ गोटे मूल इंपोर्टेंट जिंस होची जे आमे किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा किछि वर्षर माने मु भाबुची ताहा ए एग्जाम तमर तो 21 रु अछि सबु एग्जाम टा सरी गला परे आमे किछि माने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि ऑब्जर्व करिबा एवं मु आउ जने सार को सहित भी कथा हेछि जो माने तमरो हमर पेपर 2 पई नेइचो से पेपर 1 पई भी मध्य तुमको टिके हेल्प कर देबे किछि असुविधा नै ठीक अछि तबे देखिबा जे गत थर जो आलोचना करथिले जे आमे ओडिया कवितार विकास धारा संपर्क रे आलोचना करूथिले एबे सेठू जोठू मु छाडिथिली विशेष भाव रे सेठू ही आमे आलोचनाटी आगो को बढ़ेबा जदुनाथ दास महापात्रंकर किछि कविता संकलन रहिछि जो कविता से विभिन्न समय रे लिखिचंती एवं तांको संकलित करिचंती से भली तांकर किछि कविता संकलन होछि जंत्रणार अन्य नाम एटा तांकर एक प्रसिद्ध कविता संकलन जंत्रणार अन्य नाम हे जीवन हे दुरंत हे जीवन हे दुरंत झड़ तांकर आउ एक कविता संकलन तापरे तांकर एतद व्यतीत आउ गोटे कविता संकलन रहिछि जोटा समुद्र ए कविता संकलन विशेष भाव रे तांकर जो कवित्व रो परिचय प्रदान करे विशेष भाव रे तांकर साहित्य को बा तांकर कविता शैली को जदि देखिबा एक सरल एवं सावल्य भाव रे काव्य को उपस्थापना करंती एवं मनन धर्मी तांकर कविता विशेष भाव रे एक स्वतंत्रता दाबी करे विशेष भाव रे माटी पाई आकाश पाई तांकर कविता कथा कुहे तापरे आउ जने ए समय रो कवि होउचंती दुर्गा माधव मिश्र तांकर किछि प्रसिद्ध कविता संकलन होउची जेपरी मुठाए माटी चिनाए आकाश मुठाए माटी चिनाए आकाश तापरे होउची भृत ओ आवर्त तापरे फल्गुर बन्या एई स्वल्प किछि कविता ग्रंथर स्रष्टा हेउचंती दुर्गा माधव मिश्र जने छलनाहीन एक निर्विकार स्वर प्रवाह करुथुबा काव्यकार होउचंती दुर्गा माधव मिश्र तापरे आमे देखिबा विनोद राउतरायंकर किछि कविता जोटा प्रायतः तांकर तरुण बयसर द्वितीयार्ध पर्यंत विभिन्न समय रचित तांकर विभिन्न कविता
गुड़िक संकलित होईची किछि कविता संकलन माध्यमरे जेमती तांकर किछि कविता संकलन होउची मौसुमी एक बहुचर्चित कविता संकलन निर्मला तापरे होउची कवि मु रंगा जीव कवि मु रंगा जीव अच्छा रंगाजीवी कवि काहाकू कुहा जाय कहिलो पिला माने मने अछि गंगाधर मेहेर वेरी गुड रंगाजीवी गंगाधर नहीं ना रंगा जीवी नुह रंगा जीव गंगाधर हाँ ताले ई जो किछि कविता संकलन संपर्क रे आमे देखिले जे जहा विशेष भावरे विभिन्न समय रे संकलित हुए एवं ताकू परवर्ती पर्याय रे कवि माने ग्रंथ आकार रे मध्य प्रकाश करती तापरे देखिबा आमे दुर्गाचरण पैड़ांकर किछि सफल गीति कविता जहाकू से विभिन्न समय रे रचना करी किछि काव्यगुच्छ भावरे प्रकाश करिसेंती जेमती तांकर किछि गीति कविता संकलन हला इंद्रायुध अर्घ्य आद्य रश्मि झड़र झंकार स्मृति संखाली इत्यादि तांकर किछि कविता तापरे आमे देखिबा जे उमाशंकर पंडा तांकर किछि गीतधर्मी कविता रहिछि तांकर किछि कविता गुड़िक हला रोमांटिक कविता तांकर कविता संकलन रोमांटिक कविता ईमान कल्याण तापरे होची केका कुहू ककाली ऋतु ओ तार प्रेमिका माने ऋतु ओ तार प्रेमिका माने ये किछि तांकर प्रकाशित गीति धर्मी कविता संकलन तापरे तुम माने जानिचो जे विशेष भावरे हमर जो प्रगतिवादी चिंताधारा ताहा एक चेतना जहा विशेष भावरे हमर कार्लमार्क्स को जो दास कैपिटल पुस्तक रही सही दास कैपिटल पुस्तकर जो विश्व रे आदृति घटी थिला तार परवर्ती जो विस्फोरण घटे समग्र विश्व रे जे शोषक एवं शोषित ये जो दुटी श्रेणी ए श्रेणी संघर्षर कथा आमे भारत तथा समग्र विश्वर विभिन्न प्रांतीय साहित्य मानकरे देखू आम ओडिया साहित्य रे मध्य 1936 परवर्ती पर्याय रे एभली एक मार्क्सवादी काव्य चेतना बा प्रगतिवादी काव्य चेतना रो स्वर झंकृत होइथिला ई स्वरर जो कर्णधार थिले विशेष भाव रे आमे कहि परिबा सजानंद राउतराय भली व्यक्तित्व किंतु परवर्ती पर्याय रे 20 शताब्दी पर्यंत आमे कहि परिबा जे ए स्वर को शाणित करी रखिथिबार एक अनन्य पदार्थिक कहि परिबा रवि सिंह विशेष भाव रे आमे प्रगतिवादी साहित्य को यदि भल भाव रे देखिबा ए चेतनार बा ए
ट्रेंड रो एक प्रवाह आमे 1947 परवर्ती पर्याय देखु ना सेते विशेष भाव रे सची बाबू प्रयोगात्मक बा एक्सपेरिमेंटल पोएट्री आड़ को जाउचंती किंतु रवि सिंह व्यक्तित्व जे कि तांकर कविता जो विप्लव जो श्रेणीहीन समाज गठनर दृढ़ प्रचेष्टा आमे तांको साहित्य भितरे देखू तमे शुणिथिबो तांकर अति परिचित चरम पत्र घेन भगवान चरम पत्र घेन ई जो चरम पत्र कविता तमाने निश्चय शुणिथिबो तांकर किछि कविता संकलित ହେଇଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ସଂକଳନ ପଥପ୍ରାନ୍ତର କବିତା ଚରମ ପତ୍ର ଶିଥିଳ ବଲଗା ଭ୍ରୁକୁଟି ଲାଲ ପାଗୋଡାର ପ୍ରେତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ତାପରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ପାଦ ଟିକା ଅଗ୍ନିବେଦ ଜମାନ ବନ୍ଦୀ এই কবিতার শীর্ষক রু মানে অনুমান করুথিব যে প্রকৃতরে রবি সিং কিভଳି ভাବରେ ଆମର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବୀ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଲିଟରେଚର କୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ କବିତାଟି କହୁଥିଲି ଚରମ ପତ୍ର ଘେନ ଭଗବାନ ଚରମ ପତ୍ର ଘେନ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ପଂକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଛାଡ଼ିବ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯଦି ଗୋଲକ ସଂହାସନ ଏମିତି ଚରମ ପତ୍ର ଘେନ ଭଗବାନ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନକୁ ଚରମ ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭାତରେ ତମେ ଗୋଲକ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ଜାଣିପାରିବ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର ମନେ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ ରବି ସିଂଙ୍କର କେହି ଜାଣିନ ଆଚ୍ଛା ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସସ୍ମିତା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମନେ ପଡୁନି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମନେ ପକେଇବ ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ବୋଧେ ମୋର ତ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି କହିପାରିବା ଆମେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ଯେ ପକ୍ଷହୀନ କୋପତ ସକାଳ କବିତା ତମ ପାଇଁ ଶେଷ ବସନ୍ତ ଭଳି କିଛି କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଧର୍ମୀ ଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଉତ୍ତର
70 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭା। ତାପରେ ଏକ ଭଲ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ସେ ଗାଁର କିଆ ଫୁଲ। ସେ ଗାଁର କିଆ ଫୁଲ, ଏହା ଏକ ଗୀତି କବିତା। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୀତି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ସାଧନାର ପରିଚାୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା, ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି, ଯେମିତି ଝରା ଓ ଛାଇ, ହେ ଡାକ୍ତର, ହେ ଡାକ୍ତର କୋରାମିନ, ହେ ଡାକ୍ତର କୋରାମିନ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି, ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ସଂକଳନ। ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ, ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ହଉଛି ଚୁପ କର। ଏଇ କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ସଂକଳନ ବିଷୟରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ବା କିଛି କବିତା ସଂକଳନର କିଛି ପଂକ୍ତି କହିବି, ତମମାନେ ଠିକ ଠଉରେଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଟେସନ ପଢିଥାଉ, ସେ କୋଟେସନ ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କବିଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପରିଚିତ କବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କବି ମାନଙ୍କର ଧାଡି ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ, ନା ଇଏ ହଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ, ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟର ଏକ କିଛି ପଂକ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କବିତା ମୋର କିଛି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ନୀଳ କଇଁ ରଙ୍ଗର ଛୁରୀ ମତେ ଚିରି ଦେଇ ଯାଅ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ରକ୍ତରେ ବୁଡି ଥାଅ, ଆହା କରୁ କରୁ ହସି ହସି ତମେ ମୋ ବାଟ ଆଗୁଡି ବସ, ନ ଶୁଣିବି ବୋଲି ସ୍ୱର, କାନ ରୁନ୍ଧି ଦେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିଶ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର ଏକ ପଂକ୍ତି? ସାର୍ ଏଇ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଭେରି ଗୁଡ। ଇଏ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନର ଏକ ପଂକ୍ତି? ଶ୍ରୀରାଧା କିଏ ପଢିଛ? ଶ୍ରୀରାଧା, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ପଂକ୍ତି। ତୁମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି, ତୁମେ ଆଉ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି, ତୁମେ ତୁମେ ଗଲେ ସିନା ମୁଁ ପାଇବି ତମକୁ ଗୋଟାପଣେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାର ଏକ ପଂକ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଂକ୍ତି ଅଛି ଯେ ନ ପାଇ ପାଇବା, ପାଇ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗିଥାଉ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜିଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନର ଏକ ଜିଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେ ନ ପାଇ ପାଇବା, ପାଇ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗିଥାଉ। ଠିକ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କହୁନି, ତମାନେ କିଛି କିଛି କୋଟେସନ ଦେଖିବ, ଯୋଉଟା ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ,
ए कोटेशन टी कहार बा केउ कविता संकलन रु आसीची सेई 80 दशक बा 60 दशक रु लल्ठन कविता भली कविता आरंभ करिथिबा चंद्रमार चूड़ी भली कविता लिखिथिबा ग्रीष्म ऋतु रे रेल यात्रा भली कविता लिखिथिबा तापरे एरोप्लेन दुर्घटना भली कविता लिखिथिबा कवि होउछंती रमाकांत तांकर किछि बहुचर्चित कविता संकलन तम माने सुनिच मु जोठु तुमको उद्धृति देली जे श्रीराधा किंतु सबुठारु तांकर बड़ वैशिष्ट्य होउची जने भल प्रतीकवादी बा जने मिथ को भल भाव उपस्थापना करि पारुथबा जने धुरीण प्रतिभा परवर्ती पर्याय रे आमे केई तांगु कहू एक दुर्बोध्यर कवि किंतु एक उत्तर 60 परवर्ती साहित्य को जो केते जन महान व्यक्तित्वंकर आम साहित्य को अवदान रही तन्मध्यरे रमाकांत अनन्य तापरे तांकर किछि कविता संकलन लेख केते दिनर अनेक कोठरी संदिग्ध मृगया सप्तम ऋतु श्रीराधा ये होची तांकर किछि परिचित श्री पलातक गोटे मिनिट आउ तांकर आउ किछि कविता संकलन हला फेरी चाहिले सबुदिने से पाखे नजा नजा कहू कहू सरल हृदगणित जहाज आसीबो ओ आउ केतोटी तापरे धर्मपदर आत्महत्या ये थिला श्रद्धेय रमाकांत रथंक ओडिया कविता साहित्य प्रति तांकर अवदान सप्तम ऋतु लिखिल ए श्रीरा माने रमाकांत रथंक ऊपर भलो माने गोटे समालोचना अछि बेले बेले नेट परीक्षा रे आसे मृत्यु लोकरे ऋतु सप्तम मृत्यु लोकरे ऋतु सप्तम एटा गोटे क्रिटिसिज्म बुक बा समालोचना पुस्तक याकू लिखिचंती दासरथी दास तमे तो जानिचो जे यांको ऊपरे काम भलो भाबरे आउ किछि जण करचंती जेमती तांको भितरु दासरथी दास जणे भलो समालोचना करिचंती एवं तमे देखिबो जे हमर नित्यानंद सतपथी तांकर जो दुईटी पुस्तक 70 रु सहस्राब्दी एवं हमर सबुज रु सांप्रतिक ये मध्य भलो कविता ऊपरे आलोचना करिचंती ठीक अछि तापरे आमे ए समय रो आउ जने भलो कवियत्री को विषय देखिबा से एसएसबी रो सिलेबस रे मध्य अछंती से होचंती ब्रह्मत्री महांती तांकर किछि बहु परिचित कविता संकलन रहिछि जेंती अवतरण दृष्टि द्युति तापरे स्तबक एभली किछि तांकर चर्चित कविता संकलन
तापरे मनोरमा महापात्र महापात्रंकर किछि कविता संकलन जुआर जेउठी उठे तांकर एक कविता संकलन तापरे देखिबा आमे शरद चंद्र प्रधान तांकर किछि कविता संकलन हला नई आउ माछ हंस ओ सारस ओजेस्रबा अस्थिर पाद जजाति 32 सिंहासन ए सब कविता संकलन स्रष्टा होचंती शरद चंद्र प्रधान। तापरे होची कमलाकांत लेंका तांकर किछि कविता संकलन होची सुनार फसल प्रीति ओ प्रतीति गीत गा नाचे पक्षी खसिबार बेल एमिति तांकर किछि परिचित कविता संकलन। तापरे देखिबा हमर जेपी दास भलो जणे उपन्यासिक जेपी दास कर भलो उपन्यास कार मने अछि पुरे बहु परिचित उपन्यास अछि जगन्नाथ प्रसाद दास कार देश काल पात्र गाय ओके वेरी गुड देश काल पात्र तांकर एक बहु चर्चित उपन्यास तांकर किछि कविता संकलन रहिछि हमर जेपी बाबूंकर प्रथम पुरुष अन्य सबु मृत्यु अन्यान्य कविता अन्य सबु मृत्यु ओ अन्यान्य कविता जे जहार निर्जनता अन्य देश भिन्न समय एमिति जेपी दास कर किछि कविता संकलन रहिछि। तापरे होची श्रीनिवास उद्गाता तांकर प्रकाशित कविता संकलन गुड़िक हैला प्रतिमा अप्रतिम चैत्र रथ युवती आपणार गीत एमिति तांकर किछि प्रकाशित कविता संकलन नृसिंह कुमार रथ तांकर किछि प्रकाशित कविता हैला उत्कंठार मृत्यु
ତାପରେ ମରୁ ଦୁର୍ବା, ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରୋୟତମା, ସମୟ ଓ ସମୟାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ। ତାପରେ ହେଲା ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ହେଲା ଉର୍ବଶୀର ଚିଠି, ସୁପର୍ଣ୍ଣାର ଗୀତ, 100ଟି ସନେଟ, ଏଇ କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ। ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ହେଲା ମରୁ ଗୋଲାପ, ମନର ମାନଚିତ୍ର, ନିଜସ୍ୱ ସଂଳାପ, ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ, ଏମିତି ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଛି ସୁପରିଚିତ କବିତା, ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ରର ଶେଷ ନାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟତୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକାଶିତ କବିତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିବେକ ଜେନାଙ୍କର କିଛି କବିତା, 2ଟି କବିତା ସଂକଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ପବନର ଘର, ତାପରେ ଦେବୀ ସ୍ମୃତି, ଏ 2ଟି କବିତା ସଂକଳନ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ନିମାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା ଲୋହିତ ଉଦ୍ୟାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତି ସ୍ୱକୀୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କବି। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା ଉଦାରୀ ଉଦାରୀ ମୁଦାରା ତାରା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଉପଭାରତ, ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ସଫଳ କବିତା ସଂକଳନ। ତାପରେ ଏ ସମୟର ଭଲ କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା ଅସମାପିକା, ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ନିଷିଦ୍ଧ ହ୍ରଦ, ନିର୍ଜନ ନକ୍ଷତ୍ର, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ, ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ, ଶୂନ୍ୟତାର ଶେଷ,
କପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଶଙ୍ଖାନାଭି, ଚନ୍ଦ୍ର ବିମ୍ବ, ଲାଲ କଢିର ତପସ୍ୟା, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିନିମୟ, ଭିତିରି ଚନ୍ଦନ, ଦର୍ପଣ ଶିଳା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ସଂକଳନ। ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବିତା ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ବାକି ଯୋଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ ତମାନେ ଟିକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ରେଗୁଲାର ଯୋଗ ଦିଅ। ଆମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ। ଆମର ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆମର UGC ର ନେଟ ର ମୂଳରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ PGT ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରେମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରେଗୁଲାର ବେସରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଲି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା, କଥା ହବା।